E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Genshin Impact. Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima. E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza pessoal? Ninguém perguntou, né? Bom, temos aqui muita coisa, porque atualizou, né, o jogo, né? E temos aqui nos banners, temos essa garota que eu nunca nem vi, Shiori, né? Essa aqui a gente já conhece, inclusive já testamos, né? Esse eu não me lembro se eu testei, e essa eu não me lembro se eu testei, depois eu vou pesquisar, tá bom? Para ver se eu não testei. Essa aqui eu sei que eu não testei, Shiori. E aqui tem o Arataki Ito, olha ele aí. Fala dele, meu parceiro. E tem o tourinho, né? O boi, né? Tá aí. Aí depois eu vou ver. Eu não sei se eu testei ele já também não, galera. Então depois eu vou dar uma olhada na playlist aí do canal. Os que eu não testei eu vou testar aí em uns vídeos futuros aí, tá bom? Temos aqui isso aqui, né? Normal. Temos isso aqui. O que é isso aqui, velho? O que é isso? Isso aqui é novo, gente. Registro de oração. Você pode definir seu próprio curso. Tipo, isso aqui é tipo... vamos supor, eu escolho um personagem aqui, tipo essa garota aqui. Eu escolho ela. Aí o próximo 5 estrelas que eu tirar no mochileiro vai ser ela, é isso? Antes de fazer um registro de oração, você deve selecionar um alvo entre os personagens de 5 estrelas. Tá. Após selecionar durante esse período de oração, os únicos itens de 5 estrelas que você receberá serão do mesmo tipo que você selecionou. Olha, quando você receber uma arma personagem de 5 estrelas, que não seja o que você escolheu, você receberá um ponto de destino. Quando você tiver acumulado pontos de destino suficiente, a próxima arma ou personagem de 5 estrelas que você receber pelo registro desse período será aquele que você escolheu pelo registro de caminho. Quando você receber a personagem que você selecionou, seus pontos de destino acumulados serão redefinidos. Você pode cancelar ou mudar o caminho, fazer isso redefinirá seus pontos de destino. Quando esse período de registro acabar, pontos de destino serão redefinidos. Então, realmente, para você facilitar, né, tipo, o que você quer, é isso, facilita você ter o que você quer, não é? Pô, interessante, Albedo. Olha o Albedo, primeira vez que eu vejo ele, já ouvi esse nome, mas nunca tinha visto ele. A Cli tá aqui, Capitão Pai, a lenda, Jin, Eula, a gente já fez missão dela também, né? Interessante, galera. Eu não vou confirmar nada agora, porque, enfim, não tenho por que confirmar. Não vou gastar no mochileiro agora. Acho que isso aqui só vale pro mochileiro, né? Deve só valer pro mochileiro. Interessante isso aí, né? Eu acho que eu entendi certo. Facilita você ganhar o que você quer. Bom. Olha, eu vou trocar aqui, enfim. Eu não vou girar hoje, né? Não sei nem se eu vou girar aqui. Nesses banners, né? Eu queria muito a Fischl, velho. Queria muito a Fischl. Ou muitas cópias do Zhongli. Não sei quando vai vir o Zhongli de novo. Eu queria colocar a constelação dele, né? No nível bem alto. Mas é aquilo, eu vou testar personagens que eu não testei. Eu vou dar uma pesquisada para ver quais desses aqui eu não testei. Eu preciso saber o nome deles, né? Tipo, essa aqui é Shiori. Esse cara aqui, qual é o nome desse cara? Deixa eu ver que o jogo vai falar. Vamos ver. Acabei de entrar, acabou de atualizar, então vai ficar meio lento. Como é que é o nome desse aqui? Gorou. Tá, Yundin a gente conhece. Dori a gente já testou, inclusive. Gorou. Yundin eu acho que eu já testei. Enfim. Eu tenho ela, né? Então eu usei ela. Então, enfim. Né? É isso.
Bom, e aqui tem o arataquito de diferente. Beleza? Temos aqui, eu joguei hoje, né? Tá. Eu acho que isso aqui sempre se repete, né, galera? From that kingdom came a crowned heir, tasked with seeking out the Genesis pearl from the kingdom of darkness. The first crowned heir began her journey of isso aqui sempre se repete, essa história. Eu vou pular, galera, porque a gente já viu um monte de vezes. Deceived, and the memory of her noble origins faded. She now believed that she was the queen of the kingdom of darkness. Tá. But take heart. A second crowned heir had already taken up the path where the first had stumbled. This is the story of your journey, of your tale to be told. Tá aí. Isso aqui sempre se repete, né? Tá. Vamos aqui, ó, que eu joguei hoje. Ó, que beleza. E coleta aqui. E vamos aqui, ó. Temos teste de personagem. Vou testar o que eu não testei aí nos vídeos futuros. Gorou. Yundin, que é cantora de ópera, né? E Dottore a gente já testou, tenho certeza. Tem isso aqui. É a missão lendária dela? Eu acho que é, né? Depois eu vou ver se tem a missão lendária dela ali. Ela é de gel, ó. Ela é de que país? É a missão lendária dela. Ela é de Liu, talvez, né? Enfim. E aqui, bom, isso aqui parece ser de Fontaine, né? Eu nunca fui para Fontaine, então não vou fazer isso aqui não, né? Deixa eu ver. Eu ia ver alguma coisa que eu acabei esquecendo. É o que mesmo que eu ia ver? É a missão lendária. Você vem aqui, missão lendária. Ó, essas três que já dá pra gente fazer, ó, que beleza. Mas eu vou fazer depois. Provavelmente vai dar pra gente fazer essa daqui depois que a gente terminar Sumeru, ele também, ela também, né? Aqui, ó, tá aqui, ó, o Shiori. Mas ainda não é possível desbloquear no momento, tá bom? Não dá nada não. Tá bom, então galera, vamos seguir de onde a gente parou. Beleza? Estamos aqui na missão de Arconte, né? O Akasha pulsa, a chama calpa se ergue. Através da noite, antes do alvorecer, vá ao ribaixo das caravanas e encontre com o sino. Como combinado, todos se encontram na casa do chefe da vila Auro, né? Auro, para uma reunião e elaboram um plano detalhado para salvar a Lorde Menor Kusanali. Depois de conversarem, vocês se dividem para começar o plano. Tá. Outra coisa importante. Vamos aqui. Melhorar. Opa! Mudou aqui também, ó. Isso aqui não era assim, não. Não aparecia o item aqui. Agora aparece. Pera aí, então se eu for em outro lugar... Pera aí. Bom, se vocês, galera... descobriram também alguma outra mudança, comente aí, talvez eu não percebi. Eu acabei de entrar no jogo agora. Isso aqui já é novo, ó. Apareceu aqui no canto. O que é bom, né? Vamos aprimorar. Tá aí. Aqui, vamos aprimorar. E vamos voltar para cá. Aprimora. Eita, agora precisa desse trem diferenciado aí. Onde é que eu arrumo isso aqui, velho? Recompensa do desafio Shouki no Kami. Shouki no Kami. Aqui. É um desafio rápido? Deixa eu ver. A entrada para esse domínio desbloqueará a missão para ele. Tá. Isso aqui a gente vê depois. Deve ser alguma missão secundária que eu ainda vou fazer que desbloqueia um chefe, né?
Tipo aquela missão bruta lá que eu deixei pra fazer depois. Que não é missão de arcote, mas é importante, né? Pode ser isso. Vou melhorar aqui. E depois eu melhoro isso aqui porque tá faltando isso. Mas deu pra melhorar bem já, né? Melhorar bem. E os atributos dele, eu saí pra buscar isso aqui hoje. Eu busquei mais alguns, eu tô com 20, né? E é isso aí. Estamos próximos de acender ele de novo. Na próxima acendida a gente já coloca ele no time, tá? Que eu vou acender e vou colocar ele nível 80. A gente já bota ele no time. Mas eu tenho que melhorar a arma dele também. A arma dele eu vou jogar nessa quarta-feira. Já passou quarta-feira pra vocês, pra mim ainda não. Pra pegar esse item aqui. Vamos lá então pra vila. Pra ribaixo das caravanas, na verdade. Encontrar com o sino e seguir a missão, tá bom? Vamos lá. Eu acho que aquele item ali, pra melhorar o talento do andarilho, a gente vai pegar em alguma missão secundária, que a gente vai desbloquear alguma área, coisa assim. Travou, vai travar de vez em quando, que acabamos de entrar aqui no jogo, depois da atualização. Então vai dar umas travadas mesmo. Vambora. Vamos ver. E o que você fez, cara? The plan is too radical and carries a high risk for casualties. I've given it a lot of thought. And in the end, I still can't agree to it. Ele contra o Al-Reitan, hein? O Al-Reitan bolou o plano, né? E ele tá mudando o plano, isso pode dar problema. But it's still the best plan we have. As a former Matra, you of all people should be able to see the bigger picture. And I did. And that's how I saw the danger behind these so-called advantages. Huh? Why are you guys arguing? my friend, you're just in time. Why don't you help me persuade Sino? We agreed to work out a plan at the meeting. As mercenaries, you're familiar with the local environment, so you'll take care of the specifics. But then, you went to... Had I known Al-Haytham would give you those kinds of suggestions, I would not have agreed to the plan. Tá. Look, you already know that we're all on the same side here, don't you? Mercenaries place a lot of importance on their bonds of friendship, but also will not hesitate to make sacrifices if they deem the situation to be sufficiently dire. I'm sorry. Seems you really do understand the way... Traveler, Paimon. This is also something you should know. Rahman's plan is to have me work with the Caravan Reebok guards, in my capacity as a Matra. We will arrest the mercenaries and escort them into Sumeru City. Wait! How can we work with the guards? We can't get through that wall easily, remember? Caravan Reebok would never let so many unregistered members of the Eremites enter Sumeru City. My plan will clear us of any possible suspicion, and also let us enter the city as a big group. There is no better... That also sounds like something Al-Haytham told you. Doesn't Al-Haytham know how dangerous this plan is? Of course he does. He told me. There is no perfect... He also said that with the help of Sino and the Traveler, our chance of success would increase significantly. I never blindly trust anyone, and I've always had a good eye for people. I think he made a number of valid points. If I make the arrests alone, I can control myself and prevent you from getting hurt. But I can't guarantee that kind of discipline from the guards. To make the whole thing more convincing, you'll need to resist to some degree. Casualties are inevitable once push comes to I'm okay with the deaths of enemies. But now that we're allies, I'm again... I can't believe a Matra would actually care about us. I've lived a hard life, and I can say... I've always treated my allies with honesty and respect. They have the right to know Now you're making this hard for me. Hey, is there something we can do to help? Eu posso ajudar, eu sei o que estou fazendo. I knew you would say that. We can help fight some of the mercenaries, which should reduce the number of times you'll have to struggle directly with the guards. That should help at least a little bit. Devemos respeitar a determinação de Rahman e seus companheiros. Sino, on behalf of my people, I thank you for your kindness.
But this is a mission we cannot turn our backs on. We strongly value the cara, lives guerra, of meu our friends. parceiro. But the goal we are Não tem essa about to conversa não, achieve tá bom, is Sino? even more important. We have no fear of casualties because we crave the spoils of victory. É isso aí. So please, lend us your support. We will show you the determination of... Well, now that you've put it that way, I can no longer Segue o plano, meu refuse. parceiro. Todo mundo ali sabe por que está lutando, né? A verdade é essa. But remember, you need to follow the plan and not do anything reckless. Candace made it very clear that we can only, since you and I both recognize the significance of this operation. There should be no more animosity between the followers of the Dendro Archon. Okay, you have a deal. Vamos lá. The guards should be stationed in the courtyard nearby. You can find them there. Fale com os soldados posicionados no ribaixo das caravanas. Aqui estou eu. Guards! General Mahamatra! To what do we owe the honor? Keep your voice down. This is a secret operation. I'm going to arrest a large criminal gang near this location. According to the Academia's Guide and Regulations on Secret Operations, I have the right to ask for the cooperation. Of course, of course. Mahamatra Sino's order is the Academia's order. Just let us know. But who exactly are you planning to arrest, and how many people are you expecting? Depending on the scale of this operation, we may need to report it to our superiors. They're a squad of Eremites whose number is comparable to Ain el Akhmar in Port Ormos. They're involved in the theft and resale of supplies from the Academe. As many as Ain al-Akhmar? This should definitely be classified as a joint operation. Then I suggest that you report this to your superiors as soon as possible, and treat it as a top priority desert operation. I will... Got it. Please wait a moment. I'll contact them immediately. Seremos escoltados. Tá? Você parece o verdadeiro líder quando está trabalhando. Because this is work. Você é bem mais amigável Because conosco. I trust you. Paimon can't believe you're still in the mood to chat. This whole thing has Paimon's... Aren't you even a little worried? What if these guards already know that you have betrayed the Academia and are no longer their General Fala Mahamatra? baixo, pai. Even if Me that ajuda. guard doesn't know, their superiors might, right? We discussed this, remember? The Caravan Rebot operation is of great importance. But don't worry, the guards there shouldn't know that's... How can you be so sure? First, the other Matra still don't know why Sino has left, which proves that the Academia has been covering up. Second, this is a crucial moment for the Academia's God creation plan. If something were to happen to the General Maham, no matter how you look at it, they don't seem interested in sharing the news of Sino's departure. A reasonable inference. Which brings us to our next issue. I'm sure some of you have been wondering if the prediction function of the Akasha will affect... The Akasha is still in operation, so I must remain on high alert. Actually, considering the power of the Akasha, it's quite... I've given that a lot of thought. For now, I don't think you'll need to worry. If you remember, when you first came to Aru Village, all your actions and routes were predicted by the Akasha. It even gave that information to those who kidnapped the village keepers. But things like that never happened again after we met up with the Traveler. That's true. But why? Look at it from a different angle. Why do you think the Akasha will predict your actions? Because my personal data has been entered into the Akasha. That's true, but the key to this question is, how well can the Akasha make predictions about... Haven't you ever thought about it? Just how can it do this in the first place? Because the Akasha controls the entirety of Sumer... The Academia firmly believes that all human actions can be explained through logic. By sorting and analyzing entered data, the Akasha can derive behavioral logic and predict the actions of those who fit an existing logic model. However, at the risk of sounding like an advocate for fallacies, can everyone truly be considered logical at all times? Emotions are part of our behavioral logic,
but can you guarantee that every experience of the same joy or pain would be equally intense? How can our feelings and opinions be predictable down to the letter in every... Sino, in the past, you've always worked alone. In the absence of another person who could sway you or your thoughts, the Akasha could produce predictions that were similar to your real-life behavioral principles. Ele trabalhava sozinho. Quando você trabalha sozinho, você segue o que você acredita. Traça o plano que você normalmente faz. Quando você tem aliados, muitas vezes você vai seguir o plano dos aliados. Ou seja, não exatamente o que você faria. Ou seja, o Akasha não consegue adivinhar para onde ele vai. Ou o que ele vai fazer. Igual fazia antes, quando ele estava sozinho, né? Decisive and principled, you were used to solving problems alone. That's why the Akasha could figure you out. But now, you've joined a team. And I believe the Akasha hasn't yet figured... Our thoughts and logic have intermingled and weaved themselves together to become a complicated, chaotic mess. The Akasha lacks data on these interactions, and it's impossible for it to predict your actions in the future based on your decisions in the past. After all, there's probably a limit to just how much we can be So, in my opinion, you're... Makes sense to me. I agree. The Akasha is not alive, and I don't think we can be completely controlled. I guess there are things that even the Akasha cannot calculate, and people will not be forever trapped by... Beleza, vamos lá então. I'm so glad that this is set. Next time, pay attention during our meetings. Ô, louco. Will do. O jogo que não deixou a gente ver essa parte, o jogo cortou. Estou confiante que podemos fazer isso. Just remember to stay vigilant. Footsteps. General Mahamatra, we were not expecting your presence here. Cara, eu tô cheio de eremita pra escoltar. São inimigos, tá bom? I'm the security officer of the Great Red Sand District. My name is Luxembarbo. Luxembardo, baita nome. Luxembarbo. Mano, que nome maneiro, hein? This is my assistant, the Traveler. He will be working with me. The construct next to him is for his work. Construto? Construct. Beep. E que é um construto? What a great honor to meet you. Your golden hair is as bright as the sun. And, is this the latest technology from the academia? Sim, sim. Prazer em te conhecer. Have you made a decision regarding the matter I mentioned to your subordinate? It seems to be a dire situation, so of course you will have our full cooperation. To be perfectly honest, I've always... There's no need for flattery. Yes. Take your most elite platoon and follow me to the eastern side of the district. We will... Understood. Map. Hurry, bring the map. Tá dando certo, hein? In 2 days, we will engage Rahman's Eremites. And any questions about the time or location? None at all, sir. Good. Yes, sir. Tá aí. Maybe hanging around the General Mahamatra isn't so bad after all. Everyone's so respectful towards us. É uma sensação ótima. This is all due to the absolute authority of the academia. And now, get ready. We will move out. Tá bom. Por enquanto tô tranquilo. Aguarde até a hora marcada 2 dias depois. Bom. Qual que é a hora marcada? Eu não vi. O jogo falou? O jogo não falou exatamente a hora, não? Falou? Eu não vi. Opa, tem coisa aqui. Ô louco, valeu. É isso aí, ó. Muito obrigado. Eu nem queria. Atualização, ó. 600 negócio. Olha, eu vou pular 2 dias, mas não vi. Hoje, amanhã, depois de amanhã. O jogo não falou a hora certa. Ele pode ter falado tipo de manhã, de tarde, mas eu não prestei atenção. A verdade é essa, né? Mas por enquanto tá tudo tranquilo. Enquanto a academia não ficar sabendo, né? Vai dar tudo certo.
Dando tempo da gente chegar lá na cidade, já tá bom. Depois, todo mundo por sua conta e risco. Hein? Vai, interrompeu o Arconte. Vá para o lado leste do deserto. É aqui. Então vamos lá. Bora. Vai ser pesado aqui. Estamos no início da operação. Vamos ver o que vai acontecer. Bora. Cadê o soldado lá? O Luxemburgo vai estar aqui, o Luxemburgo. Cadê o Luxemburgo? Olha ele ali. Bora. Wait a moment. Ué. It's you. You're my assistant, remember? Sim. Being my assistant, you must stay with me. Now let's head over there. It's General Mahamatra and his assistants. We meet again. You're here early. It's to show how important we think the operation is. É isso aí, Luxemburgo. Since this is a big case for the academia, we are prepared to give it our best. I'm glad to hear your sense of resolve. Remember, we must capture them alive. Tá tudo nos planos, então os próprios eremitas vão cooperar. They are our only leads for the case. If they die... Understood. Se esse cara resolver ser agressivo do nada e começar a matar os caras, vai dar ruim, tá? Everyone! The Eremites are approaching from the west! Make preparations and be ready for combat. Não vai ter combate. Eles não vão reagir. Halt! Oh? What a warm welcome! What do you want? Judging from those shiny weapons in your hands, it seems like you're not interested. Rahman, the academia has caught wind of your smuggling and illicit sales. If you... Who are you supposed to be? A Matra from the academia? I'm not here to talk. Oh, nobody's given me this much time of day since I became a mercenary. Brothers! For that slight, let's wash our blades with their blood. Let's show them we Eremites are not to be messed with. Ué, vai ter treta, né? Derrota os inimigos dentro de 300 segundos. Vai, que maneiro, estamos lutando com aliados mesmo. Sai daí, Luxemburgo. É um brincalhão, viu? Tu só atrapalha, Luxemburgo. Olha, eles estão batendo mesmo, olha. Pronto. Tem mais. Olha, ele vai. Strambeck. Bora. Fantasma. Bora. Boom. Osvaldo. Pronto. Não é pra matar. É só pra imobilizar. A verdade é essa. It's over. É, cara. We have subdued them. The operation is now over. All Eremite mercenaries and related personnel in... You pitiful Dendro Archon dog! I'm afraid you'll regret it. King Jeshret will curse you and... Silence! Oh, Tá. Restrain them and take them back to Caravan Rebot. Count their numbers and send them to the Academia as instructed by the... Yes, sir! Os guardas escoltam Raman furioso. Mahamatra Sino,
I will now take my leave. If you need further assistance, please come to Caravan Rebot. Understood. You are dismissed. Falou Luxemburgo. There they go. Let's talk elsewhere. Você encontra um lugar seguro, sem potenciais curiosos e começa a conversar. This part of the plan went really well. Deu certo. Yes. Things went That's fantastic. And that punch you gave Ramon there sure looked convincing enough. Tenho certeza que ele quis. Once we're done here, I'll return to Caravan Rebot and oversee the group's transport. I promise. É nóis. You're the reason why everything went. It's not the time to celebrate yet. I believe Dia should all go join up with her. She will need you to introduce her to Tainari. Beleza. Speaking of which, is it really okay for us not to share the full plan with Tainari? What if he'll feel miffed about it and refuse to work with us? Também estou preocupado com isso. I have a very close relationship with Tainari. Given how well we know each other, I believe my message alone should be enough to bring him to our side. He knows I won't make jokes about this. If we need help, Tainari is the best option. Get ready for the next phase of the plan. Don't. Calma, cara. Eremites? Como assim eremites? Tradução errada? Eremites Necredite. Ajude Saino a levar a Raman a sua gangue e sua gangue para Sumeru. Eremites Necredite. Isso é o que? Outra língua? Que loucura. Ou Necredité? Francês? Será? Ô bicho, tá de brincadeira? Não vou nem bater você. Vou nem perder tempo. Bora. Agora vamos encontrar aquela mulher lá. Temos que apresentar o Tainari pra ela. Cadê ela? Dia, we're here. It's about time. Didn't you say our part of the plan is the most important of all? And here you come rolling in late. Deu ruim lá pra nós. Na verdade deu certo, mas demorou pouco mais. In the time it took you to get here, I already did 5 laps around the place, downed 7 drinks, and even did some clothes shopping. Parabéns. Sorry. We didn't mean to keep you waiting. I just wanted to fix your attitude and rub it in a little. After all, you took your sweet time getting here, and we've got important stuff to take care of. Eu vim logo depois que eu acabei outro, fia. A situação foi complicada. I just like seeing that serious look on your face. All joking aside, I'm glad you're here. Let's get moving and take care of this as soon as possible. But where should we... Our responsibility is to get a status update on the Fatui Harbinger known as the Doctor. We need to make sure he won't get in our way when we rescue Lesser Lord Kusanali. Tá. Então a gente quer pegar quer resgatar ela e pegar já, né? E pegar mesmo o Dottore aí, ó. Prender ele, né? Isso. Ele não pode escapar. Dealing with an institution that controls all of Sumeru is already hard enough. If the Doctor were to crash the party, it would be next to impossible for us to achieve our goals. Yeah, we sure don't want him showing up. Ooh, he really... Right? Hearing his name just reminds me of those stuffy old geezers in the academia. I'd rather not have to deal with someone like that. O que devemos fazer? According to the plan, we should first go to Pardis DI and ask for Forest Watcher Tainari. If all Hatham and Sino's sources are solid, then we can be sure that Tainari still has the... So, we'll find Tainari and convince him to get us the latest intel on the Doctor. Then, depending on what we learn, we'll make any necessary adjustments to our plan. The sages have placed spies everywhere on the other side of the wall. I'll follow you as a bodyguard. Eu não esperava que você se tornasse minha guarda-costas. You should be honored. I don't offer my services to... But Paimon thought mercenaries would do anything for Mora. That's certainly true. But when multiple employers are vying for your services, you should always go with the best offer. Let's see. If I were to charge you a bill... How much more do you want? Paimon's not sure we can afford... How much do I want? Hey, how about paying me with a smile? What do you say? Hã? I haven't seen you smiling much recently. If you ask me, someone like you must look lovely when they smile.
Come on, give me a smile so that I can be less worried. Tá aí, ó. Looking good. I hope this pretty smile will become our lucky charm. Tá bom. There are many kinds of smiles, but only a truly joyous one can bring blessings to others. Let's consider this smile a down payment for our future victory. Metade? Let's go. It's time to pay a visit to party. Qual a outra metade? Procure por Tanyari. Ou será que a cola aí tá lá de boa ainda? Ah, ele tá aqui, é verdade. Ele tá aqui. Ele não tá lá na floresta, lá não. Bom, pelo que o Ciro falou, o Tanyari vai confiar em nós. Só de ouvir a palavra do Ciro. Então, meu parceiro, tomara que esteja certo lá e ele confie. E aí, das orelhas, tudo bom? Você tá bom? Como é que tá aquela mulher, amiga dele? Traveler? Ela tava And you are? com o escaramujo da cabeça. Há quanto tempo? Hey there. This is our friend Dia. She's an Aramite mercenary. A mercenary? You must have some big news for me. Queremos te perguntar sobre uma coisa. It's something really important. Please help us out. All right. Then follow me. Tá. Foi o Ciro que falou. This place is better. We won't be disturbed by any... Okay. What is this important thing you want to ask me? Você, em algum momento, já se encontrou com o Dottore? Quero saber onde ele está. The doctor... He's that strange-looking Fatui Harbinger with the mask. Paimon thinks he has blue hair. Yes, I know him. Actually, he left Paradis DI just a little while ago. He left already? Yeah, he came looking for me. Ih, errou. Can I ask what it was about? Sorry to ask you like this after having just met, but your answer is very important. For now, all we can share with you is that your friend Sino is working with them. Sino, you say? O cara deve ter vindo, deve ter falado que o Sino traiu a academia. E aí, meu parceiro, o cara veio primeiro. Rimou, gostou? I see. So that's why he hasn't been at the academia. Okay. I'll answer your questions and will assist you any way I can. You don't have to tell me. Sino's name really does work wonders. You're not even a little worried that we might have made it all up? Despite having just met you, I can sense that you're the serious type. Between you, the traveler, and you don't need to tell me anything you don't want to. I'll also get straight to the point. The Harbinger you mentioned came to me because he wanted to take the scholar Hypatia away with him. Rapaz, é o nome da amiga dele lá que tá com o escaramujo na cabeça. Hypatia? Why would he want her? O que ele está querendo? What do you mean by take away? Is he planning to leave Sumeru? Yes. He told me his return to Snezhnaya is imminent. Snezhnaya, que é a cidade dos Fatui. O pessoal me lembrou. O que é isso? Ah, tá. É ele falando, ó, vamos ver. So you mean you're leaving this place soon? Indeed. Otherwise, we could have perhaps talked a little more. Tá. I was just about to set out when I remembered something important. To that end, I made a final trip to Paradis DI. Let me ask, have you been taking care of a scholar by the name of Hypatia? Your sources are accurate. No doubt because you've recruited many informants. But you're right, Hypatia has... Forgive me for asking, but how's the treatment coming along? Given the way you're asking, I assume you have... Since you asked, I'll be frank. I would like to take Hypatia to Snezhnaya. It's incredibly difficult to transfer a patient. As a scholar yourself, shouldn't you at least be a... Oh? I can't believe your utter lack of faith in me, to the point of even questioning my general level of... Well, you're the only one who's ever made such a request. I have my ways of keeping her safe during the journey.
In addition, I can also promise that under my care, Hypatia will receive the most advanced and effective treatment. I will personally supervise her treatment and see to her recovery. Would that be agreeable to you? Hypatia Não was deixa born não, in cara. Sumeru and remains a scholar of the academia. Her situation has not become dire enough to transporting her to Snezhnaya is risky, and the potential benefits are unknown. As the person currently isso aí, responsible for cara. her treatment, your suggestion is rude and reckless. I'll Boa. pass. É isso aí. I don't know much about the doctor, but after talking with him, I realized that just like many other scholars, it's not so much that he's looking down on others, but more that he's confident in himself and his abilities to... I would never refer a patient to someone like him. Você acha que ele apenas vai desistir dela? I prepared myself for a protracted battle of wits, and was really surprised to see him just give up on the topic. Qual foi a reação dele? Ficou parado? Ué. I see, I see. Of course, your opinion makes perfect sense. You're still young, but already quite stubborn. I must say, you are not like what I had... Under normal circumstances, I wouldn't just let you off the hook like this. But unfortunately, I'm in a hurry today, what with Her Most Noble Majesty the Tsaritsa calling for our return. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. It's just as the Academia said, you're a responsible and gifted scholar. Sadly, even with all of that, and that's also why people like you can never realize that sooner or later, everyone must pay the price for what they've learned. Será que não foi atrás da mulher mesmo assim, não? Mesmo assim, deve ter ido atrás dela, não? Paimon can't help but feel like he's hinting at something. He asked a question, yet didn't care for my answer. Perhaps I'm nothing but a talking rock in his eyes. He never came off as malicious, but an utter lack of compassion permeated throughout our conversation. From his tone, I can sense that he's always looked down on others. Não consigo acreditar que ele está partindo de Sumeru. I can barely believe it myself. But if that's true, the situation will be in our É, isso é favor. bom pra nós. Deixa ele pra longe, deixa ele pra longe. Deixa pra lá. Deixa ele pra longe, depois a gente cuida dele. Né? I don't think I missed any details. Frankly speaking, I don't want you to do anything too risky. Obrigado por nos Now that you contar. know Sorry we can't tell you everything. We appreciate that you helped us anyway. I won't forget. It's okay. I have an obligation to do so. To be perfectly honest. Tá. Recently, my master wrote several letters to me, asking me to return to the Academia and assist him. Hasn't he already asked you several times before? Yes, but there's something off about this most recent batch of letters. The handwriting and the tone are both... My master will occasionally leave a few dots on the back of the letter. One dot means that he wrote the letter on a sunny day, and 3 dots stand for a rainy day. This has been a habit of his for many years. But I didn't find any dots in his recent letters. I believe something may have happened to him. I get it. Since you are always at Gandharvaville, you would like me. Someone already I'd like to ask you to do that for me. If you can keep yourself safe. Please withdraw immediately at the first hint. I can do that, but I have a feeling it won't be that simple. The Academia has been working on a big project. I'm not quite sure what it is, but your master might be involved with it. If the higher-ups really are hiding something, then it will be difficult to remove myself from the situation once the investigations... If the situation becomes critical, I'll leave the Academia. All right, we've got a plan. I'll stay at Gandharvaville to support you. Tá. Então a situação ficou complicada e ele saiu fora. E foi meio que um recado pra ele aqui. Então, beleza. If that scenario comes to pass, you must be extra vigilant.
And be wary of any messages or direct... I must say, I didn't expect a warning like this from... Being loyal to the academia doesn't mean blindly doing whatever the sages say. On that note, aren't you also... The academia, yes. But my master is a man of integrity. Even when I was a student, I was worried that he'd get in trouble for sticking to his book. I suppose he's lucky to have lasted so long. But in the end... Tá, então já... I see. Eles já sabiam. So you noticed something was up with the academia from the very... This may well be how Sino became involved in all of this. In which case... Also, if you run into Sino again, please help me pass on a message to him. Trust your own senses and experience. I think this may be something he needs to hear. Okay, we'll find a chance to tell him. Thanks. Right. Now let's go hunt down this Harbinger. Oh, by the way, which way did the doctor go when he left Paradis DI? That way. Gotcha. Thanks so much. We'll be on our way. Até a próxima. A gente vai atrás do Dottore mesmo? Deixa ele ir pra cidade dele lá, ué. Seria melhor pra gente. Ele não ia ficar por perto. According to Tighnari, the doctor is leaving Sumeru soon. I want to check if the doctor was Tá. actually telling... He also said that he'll take care of everything before he leaves. What did he mean by that? Just to be safe, let's chase him and see what we find. But we have no idea where he went. How could... We'll do it the mercenary way. I'll find leads as we go. All you have to do... Vamos lá então. That Harbinger may have tried to cover his trail, but he still left some traces. Or perhaps he never even thought about concealing his whereabouts. Maybe that's just how arrogant he really is. Yep, we're headed in the right direction. The traces are still fresh, but there's no sign of his entourage. Clearly they're in a hurry. Se ferrou, Silly. It's just as I thought. Depois eu pego você. No futuro eu vou escolher Sumeru como a nação das missões diárias, aí eu pego isso tudo aí. Ele tá aqui, será? Não é We can possível. stop here. I think I know where the doctor went. Ô louco. To the south of here is Port Ormos, which seems to be where they're headed. Port Ormos? They're going to leave by boat? That's right. Let's go to the port and have a look. Tá. Será que dá tempo de eu ir lá? Cadê o porto? Tá aqui. Eu fui lá rapidão, talvez dê tempo, né? Vamos lá. Se ele for embora, é melhor deixar ele ir. A gente tá aqui confirmando pra ver se ele vai embora mesmo. Eu acho que vale a pena confirmar, né? Vai que ele não vai embora, sei lá. Se ele não for embora, aí temos que mudar os planos. Se aí tiver indo de barco e ir embora, que eles não são fato, hein? Olha lá. É. Thanks to Dia's tracking skills, seems we found the right place. Shh! Don't draw their attention. The port is crawling with Fatui soldiers. Mais um sinal. Let's keep going and see what we can find. Now this is a proper farewell ceremony for a Snezhnayan Harbinger. The Lord Harbinger is leaving. I've still only seen him once or twice. I used to hold a position in our homeland, and back then, the doctor spoke in a very different way from the way he speaks now. Maybe the way people talk in Sumeru has rubbed off on him? It's always like that when you spend too long away from home. When he gets back to Snezhnaya, perhaps it will also take him some time to get used to the Tá. life there again. Ele vai voltar depois de muito tempo. Huh? But, sir, that can't be right. No, I remember it like it was yesterday. Both his expressions and tones are now very different. Also, for some reason, he seems like he's all smiles now. You must be mistaken. Nobody's supposed to look happy when they're on a business trip. Bom, ele tá ali dentro? Tem um cara lá dentro diferenciado, é ele? Não consigo ver se é ele não. The doctor is on that boat. Ah, é ele sim. So he told the truth after all.
He is actually leaving Sumeru. Let's get closer and find a place to hide so we can observe him. Ô, louco. Esconda-se. Aqui? Tá. This place will do. We can hide here while we keep an eye on the boat. Então o Dottore também mentiu sobre partir de Sumeru. Mas será que é tão simples assim? Será que ele está tramando algo? Ele viu você? O quê? He saw us. Olha que danado. Mandou um tchau. E aí, meu parceiro? Vamos acabar com você, tá bom? É. O cara é, né? Huh? Is he waving at us? It's time to say goodbye. Wait, is he the only person on the boat? Então vem, então. Pode vir. You mean Eles vão vir atrás de nós, pai. Vamos acabar com eles. Where are all the soldiers we saw in the port just now? Ou será que a gente caiu numa armadilha? they were all here just a few minutes ago, but now So this was a trap. Ah, não tem ninguém? Wait, don't tell me that. Luckily, there is still some time left for me to take care of everything before I leave. Ele foi embora. No, O que foi? they might be after Hypatia. Let's get back to Party SDI. É. Então ele vai atrás daquela mulher lá mesmo. Mesmo o Tayari falando que não pode. Eu pensei, mano. Esse pai ele vai atrás dela, né? Eu falei no vídeo, eu falei. Ele vai atrás dela sem nem. Sem ligar porque o Tayari falou. What do you mean? A Hypatia uma vez se conectou à consciência de Scaramouche. É isso aí, ué. I'm afraid that she's seen something that she wasn't supposed to see. If I were the Fatui, I would also try to take her away. And if I couldn't... Se livrar dela, eu achei que ia só capturar. Oh no! Are you saying they're going to... Let's go! Como se estivesse ao lado de um deus. Retorne Retorne logo. Olha, não vai dar tempo, galera. Mano, será que a Hypatia morreu, velho? A gente chega lá e ela vai estar morta, será? Não é possível. Eu não duvido mais nada. Depois da morte da senhora, eu não duvido mais nada. Mas não vai ser hoje que a gente vai ver isso não. Tá bom? O jogo permite que eu saia? Permite, né? Então tá bom. Inclusive amanhã, que pra mim que vai ser quarta-feira, eu vou focar muito em farmar aquele item para melhorar a arma e o item, né, que eu uso para evoluir o talento do andarilho, tá bom? Talvez eu até gaste isso aqui, ó, para poder farmar. Isso aqui, talvez eu até gaste isso, tá? Se eu tiver tempo de jogar, o problema é o tempo, velho, né? Se eu tiver o tempo que eu tiver livre, eu vou farmar. Principalmente o item de arma, que eu preciso não só para a arma do andarilho, mas para outras também. E amanhã é quarta-feira. Quarta-feira para mim aqui é o dia, né? Que posso pegar esses itens. É isso, galera. Então, amanhã a gente volta. Provavelmente já com vários desses itens para evoluir as coisas. E a gente segue a missão também. Talvez já teste até um personagem, tá bom? Ninguém perguntou, né? Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.